हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आज प्रथम थर ही मु वीडियो सामने बस वीडियो ही करची। वीडियो जदि भल लगिला लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आउ कमेंट करके जनइले प्रतिदिन ही आम वीडियो करूँ। कारण वीडियो मोर मुझे करी न करी से सब मुझे जानी। चलो देखिए स्टार्ट। रूम रे तो कहीं नहांती मु एका कौन देखेबी आपन एका बसी बसी भारी बोर लगुच सतरे। कौन करी भी जानी पारनी। वीडियो भी मते जना ना किसी माने केमती एडिटिंग करा हबो केमती छड़ा हबो यूट्यूब देखी देखी किसी गोटे बनेबा आउ चलंतु देखिबा। आ कौन देखेबी जे आपको चलो प्रथम रूम टा बुली देखे देबी तापरे आ कौन चलो देखिबा आगे। एटा होची रूम बाहर पट। एटा होची आम रूम। एटा गोटे रूम। एबे देखिए रूम भीतर। देखु ठाकुर पट ठाकुर ये रोचुं देखु ठाकुर पट ये मु ये सब विचित्र सामान ये तो सामान रखापी यहाँ किचेन ये सब सजड़ा ही पड़ी रोषेस कर खाई पी कर शोई पड़ुलु। आईटा हूँ आम रूम आठी मो दियर सांग ये शुंती बाहर पट तो देखी सारी आम ये सुखासुखी सब कर। वर्तमान मु पास्ता करने सब सामग्री रेडी करके थुची देखंतु। चलंतु एबे स्टार्ट करिया। पास्ता हमर एबे रेडी हो सारी देखंतु।
जिओ मार्टରୁ ଏବେ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଏବେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଟିକେ ମୋତେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗା ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଥିବ। ବାହାର ଜାଗା ଆଉ ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦି ଭାଇ ଯାକ ମିଶିକି ଅଫିସ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଆସିବେ 10ଟା 10:30ଟାକୁ। ଆଉ ଏକା କ'ଣ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ମୋର ବି ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେବେ, ଦେଖାଯାଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ମାନେ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଧିକ ଭିଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାଏ ବାଏ।